Majua-jua aman banta. Kabritandu krinana. Litlah kita krinana bas sehat-sehat ras damai. Tuhan ta luar biasa banci peliharana geluhta. Lit dengar kita bagi si kenduari merincuh dengar kita megi kata di bata. Parena dengar gegeh kesempatan. Bagi baci kali si suruhna nurikan kata di bata. Aku sendiri ku gejap belindias ati Tuhan. Tetap dengar banci beritakan Injil amin nape ngobuen media. Bagi aku sangana sekolah muat S2 tetap baci sambil melayani sambil sekolah. Jumat Sabtu aku kuliah memang lewat online dengar. Tapi kuidah lias hati Tuhan ibas sekolah rena gegeh, rena kesempatan, rena hikmat bijaksana, rena anugerahna. Maka baca dengar dalani sekolah sambil melayani. Bagi baca dengar kerjakan tugas-tugas. Kerinana enda si luar biasa bas Tuhan nari. Geluhta labo lalap lid basa dawari lewat geluhta. Tapi uga geluhta enda si pake kesempatan-kesempatan guna muliakan Tuhan. Arah krina dampara geluhta. Si pake geluhta si kentisik. Ibas krina keadaan ta si minimal. Guna dalankan si ngena ate di bata. Guna muliakan di bata. Guna jadi berkat mankala si deban. Makanya tetap kita renaleman Tuhan. Tetap sikutkan Tuhan ta. Tetap hamat kita manbana si kelengi ia. Perngendape si pindo perkuah ate Tuhan ta Yesus. Ibas kita mengikatana kelah ia ka. Si hadir i tengah-tengah ta alu kesah si badia. Bukakan rahasia katana diri naman banta. Tolelah ia si tandai. Sebab ema gegeh ras tujun kini tekenta. Tato kita. Tuhan kami Yesus, kami si setia, la pernah ndau bas kami nari, la pernah nadingken kami, bas krina geluh kami, guna si mehuli, maka sembah kami kam, petetap ukur kami, tetap ngikutkan kam, engkelengi kam, bagi berngi enda bujur katakan kami, bacilit perjumpaan kami, guna ngorati katandu megi sorandu, pasu-pasu kami, pabadiakan kami, petunggung kami, ngalokan pasu-pasu pertendin, sirhna bas kamnari. Agepe ibas kelarndu Tuhan kami Yesus, krina musuh setan iblis ndah bas kami nari. Lingkungan kami khususna ingan enda, bagepe krinana peralatan kami tuhu-tuhu kamsi, pabadiakan sa sinopangsa, kelabanci arah dat kami pasu-pasu pertendin. Suruh-suruh hendu sendiri, bungkus salu darah hendu si badia, angkat ku kayu persilangdu, kelang atendu, kuasandu, kedolatandu, kemuliandu, baci tangkas ku tengah-tengah kami arah ia. Deskan kami waktu kelebenda ku bastandu, kami si erkuasa. Paskelardu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Mari si buka pustakata Yohanes. Injil Yohanes. Adi Yohanes lit Injil Yohanes lit surat sada Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Jadi kita belajar ibas Injil Yohanes nari. Cana berengi enda bangkat kita ku pasal simbaru pasal 8.
andina nerbinai bancinggo sibegi uga Tuhan ta Yesus hadir di tengah-tengah wari raya sapo-sapo janah pas iba si pentingna perayaan dai ema perayaan wari pewaluhken ije cinder Tuhan Yesus janah na alu megang arlebuhia krina simuas rehlah gelah ia minum endama keperluan manusia perlu man minum secara gula tapi litka man minum secara pertendin bas Yesus ngencalit canahna sidah rebinai ugalit pro kontra nang dangi Tuhan Yesus lit piga-piga nggo mulai terterimana maka Yesus utusan di bata lit singaku ia nabi lit pe singaku ia raja penampan tapi tetap enterem kalak si ngelawan ia enda meningkur binai berita karena Yesus kebenaran lalit kalak si netral adilah sialokan pasti silawan khususnya pemimpin-pemimpin agama canah nan rebinai lit sada pemimpin agama Nikodemus katakanna menurut undang-undang ta adilah ngasi begi canah sidah kai sibana labaci sidabuhkan hukuman tapi Nikodemus sendiri si ia Athena dalani kebenaran dak tekanan bas teman nari nina kampe kalak Galilea kin nehenlah bas pustaka litkin sekalak gia nabi i Galilea nari endama kesalahan-kesalahan penafsiran guru-guru agama si enggo nembah Athena Yesus jadi motivasi dai rebahanca salah pengertian kalak ku Tuhan Yesus Peringi enda si teruskan sinen uga musuh-musuh Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin agama kalak parisi tetap idaramina celah guna menjatuhkan Yesus berita Tuhan Yesus enda berita peperangan mulai itaman edenari katakan Bapa sini surga maka kesusuran diberi merperkentakal nipe setan iblis canah nina Bapa sini surga maka na nipe nagut tukul-tukul Tuhan Yesus enda mesidah bas pasal waluh denggo maka na dibalik perlawanan guru agama kalak parisi elit iblis setan si mabai kalak ndai beringi enda sinin uga rancangan guru agama imam-imam kalak parisi licikna guna menjatuhkan menghukum Tuhan Yesus tapi radu rahasia uga Tuhan Yesus Tuhan si berhikmat erkuasa erdolat baci kalit kala si megi Injil sindatkan keselamatan enda mesiarapkan jadi tengah-tengah kita sidah hikmat Tuhan sidah kape uga Tuhan rekeleng ate man banta ibas ogenta beringi enda mari si buka Yohanes pasal 8 ayat sada ko oge kari se ayat 10 sada enda piga-piga ahli Alkitab nina bas teks mula-mula lalit ayat sada sampai ayat 10 sada. Tapi adi aku kunin ayat 12 nina Yesus aku terang doni la mungkin lid muncul aku terang doni jenda adi lalit ayat sada se 10 sada. Lid piga-piga tapi lembaga Alkitab Indonesia kita kalak Protestan khususnya menerima kerinana si tersurat ibas pasal 8 enda tuhu-tuhu enda lid bas naskah asli enda tuhu-tuhu firman Tuhan entah koge Yohanes pasal 8 ayat sada se 10 sada nina bagenda kenca bage mulih kenjel masintrem ke rumahna skala-skala
Tapi Yesus lawes ku uruk seton. Pepagina mulihkan Yesus ku rumah pertoton. Kalak sintrem pereh kandah ia. Kundul Yesus jenari ibena kena ngajar. Paksa ia ngajar guru-guru undang-undang raskala Parisi. Ibabana sekala diberu. Si tangkapna asum diberue erlua-lua. Isuruhna diberue terdis ilebe-lebe jelma sintrem Jenari ini naman Yesus. Diberuenda itangkap kami asum ia erlua-lua. Ibas undang-undang ta isuruh Musa. Maka diberu si bagenda arus si benteri alu batu seh mate. Tapi kam uga nindu. Kala enda nungkun guna encuba Yesus. Atena gelalit dalan ngadukan Yesus. Tapi mungku Yesus isuratina tanah alu jari-jarina. Ayat pitu. Lalap igegehi kala andai nungkun. Perbansia jurga Yesus jenari nina. Apai kam silenga pernah erdosa. Ialah lebih mentersa. Kenca bage mungku ka Yesus. Isuratina katana. Megi jawab Yesus enda. Lawasan kala andai sekala-sekala. Mulai iba si metuana nari seh maka Yesus nari ngencai jeras di berundai. Jurga Yesus jenari nina mandi brue. Ija kala andai krina o bibi. Lakin li sekala penalah kenkam. Erjabab di brue sekala pelangpa. Nina Yesus manbana. Adi bagi. Aku pela kam kusalahkanlah. Kulihi. Nina Yesus manbana. Adi bagi. Aku pela kam kusalahkan. Mulihlah. Ulanai bahan silangena ate dibata. Kulihi sekelnari. Mulihlah. Ulanai bahan silangena ate dibata. Si barjendam ogenta. Kejadian enda kenca Tuhan Yesus ermomo ibas rumah pertoton ise muasrehlah man bangku. Terjadi pro kontra Yesus lawes kuruk seton. Tapi jelma sintrem da mulih. Kita kan endang go bunwari. Pepagina mulihkan ka Yesus ke rumah pertoton. Enda Tuhan Yesus mulih kuje. Tentu guna jumpa raskala si enggo mulai itandaina ia. Singgo ida metedeh ukurna. Tapi radu rasie musuh-musuhna guru-guru agama kala Parisi tetapkah berusaha darami salah Yesus guna menjatuhkan ia. Maka ni nanda bas ogenta kenca bage mulih jelma sintrem ke rumahna sekala-sekala. Tapi Yesus lawas ku uruk seton. Seingat makana Tuhan Yesus asum mengikuti wari raya sapo-sapo la ibabana murid-muridna. Maka jenda Tuhan Yesus kemungkinan sisa daka ku uruk seton. Ya tentu bagi biasana Tuhan Yesus ngelapor ertoto man bapa sini surga kai si nggodahi kena bagi kape kai kasi arus idagi kena warisi pepagi. Jadi bas dungna acara perayaan daijel masin termulih Tuhan Yesus nang ku uruk seton. Tapi kesan bas jelma sintrem dai lah bener karena Yesus. Lid penungkunan bas pusuhna lid
metedah bas pusuhna. Maka kenca pepagina mulihka Yesus ke rumah pertoton enda, minta kena bar beritana. Maka kala sintrem pere hendahi ia. Ulung kalaka Tuhan Yesus. Kita si kundul Yesus jenari ibena kena ngajar. Adi pertadi kendu pustaka Tuhan Yesus tiap ngajar ia kundul. Ijenda Tuhan Yesus kundul jenari ibena kena ngajar. Enda lokasina labo bas bait Allah. Tapi ibas halaman bait Allah entah pe rumah pertoton. Makanda banci Tuhan Yesus suksu ia jergu ia suratina nina tanah. Cana enda krina penafsir setuju bahwa enda halaman bait Allah enda batu je. Cenda kemungkinan lid ingana kundul ije kundul Tuhan Yesus ngajar ia endam Tuhan te Yesus laya lelucon laya kongko buang waktu, tapi tuhu ipakena kesempatan guna ngajar artinya lid pengajaran lid doktrin ras ngajar Tuhan Yesus elalap hubungan ras Bapa ise iya. Enda si katakan Tuhan Yesus paksa si lewat. Maka kaisi suratkan Musa karena aku. Adi tekaman si Musa tek pekaman bangku. Lalit berita pustaka lanuju ke Tuhan Yesus. Maka bas pengajaran Tuhan Yesus pengajaran karena dirina. Ituri kena i tengah-tengah jelma sinterem. Jelma sinterem danggo metedah ia megi pengajaran Tuhan Yesus. Rekitekan warisin derbi enggor momo Yesus serlebuh. Ise muas reglaman bangku gelam minum. Kala si gejapna muas. Reh iandahi Yesus. Ijenda mulai nanami kala andai pengajaran sirbahan puas ukurna. Tutu sate kala anda megi pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus i tengah-tengah jelma sinterem megikan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi i tengah-tengah asum Yesus ngajar. Jenda meruh guru-guru agama raskala Parisi. Enda sada tindakan si tidak tahu sopan santun. Enda sada tindakan si lai takna peraturan lalit kini hamatenna. Sangana Yesus ngajar jelma sinterem pulung megikan pengajaran Tuhan Yesus. Endam kejam. Pagenda mo kalandairu. Piga-piga waktu si lewat sangana ibadah. Lid agama si lain pengadina ibadah dai. Enda sada kejahatan simbelin. Tapi biasana tindakan si bagenda enda ilakukan kalak ragama. Kalak ragama enda si menyerang Injil. Tapi Injil dai labo tertalukan. Injil dai terang. Uga sangat ibadah i pengadi. Adilit masalah dung ibadah. I cakapkan sueras undang-undang, sueras peraturan. Tapi sidah, baginda tindakan agama menkalak Kristen. Engkai maka bagi Tuhan Yesus pernah katakan, labolik beli dan murid asa guru. Kini seran Tuhan Yesus. Simblin na kini seran. Tapi labo kalit kalak Kristen si Athena. Dalankan si ngena ate di batalangan na nami kini seran. Endam nina Paulus. Adi ateta ang geluh bagi si ngena ate di bata. Kita ngena nami erbagi-bagi kini seran. Sebab na setan dah iblis na lah senang serang na. Enda katakan na. Ayat 3, paksa yang ngajar reh guru-guru undang-undang raskala Parisi. Iba bana sekala diberusi tangkapna asum dibruer lua-lua. Isuruhna dibruer tedis lebe-lebe jelma sintreme.
Enda menakutkan. Ija hati nurani kala nda ija agama nandai. Makana sanga Yesus ngajar. Tutus ate jelma sinterem megi pengajaran Yesus. Ije ia tanpa permisi rehya ku tengah. Jana ibabana sekala diberu sisangana itangkapna erlua-lua. Lalit siti ipe kehamatan naman Tuhan Yesus. Bagi pe manjel masin terem, bagi pe mandi bruen dan dak ija nari geluh adi tamaku tengah. Tapi enamban kebencian naman Tuhan Yesus kerinana enda ikorban kena. Maka dikala enggo nembah hatena kerinana ipakena guna nerang. Bahkan lit kala ngit mati gelahna sinembah tenanda mati. Tapi berdalih demi Allah, demi agama. Wari minggu ndai lit kala di bata masada. Kai bedana di bata si bas Quran ras Alkitab. Adi di bata sada. Reniku jelas di bata sada. Tapi apaikin di bata si beritakan si payo. Si beritakan Alkitab entah Quran. Di bata sada. Tapi sir berita di bata melala agama. Janali telu si mengakui di bata anda sada. Ema Judaisme, ema Kristen, ema Islam. Si telu enda ngaku di bata sada. Tapi si telu enda lain pengertian aku di bata si sadandai. Jadi apa si benar? Si beritakan Judaisme, Kristen, entah Muslim. Las penungkunan nda dua ngenca sungkunna. Adi sada di bata, apa dagi si payo? Di bata nda pasti payo, tapi apa si berita di bata payo? Kujawab adu dua. Berita Kristen, ema kekelengan. Di bata nda kekelengan kap. Maka di bata nda kekelengan, ia sendiri. Tapi pas agama si deban, uga gelah kelake mati, git dia mati. Tapi pas Kristen, uga kita si mati, bancing geluh, git di batanda mati. Enda pertama jawabku. Jadi di bata kekelengan, apa ikin kak dusi nurikan kekelengan beritana? Berita pustaka di batandai, jadi manusia gelah banci yang mati. Agama si deban, lah bagi git dia mati gelah kalak si deban mati. Tapi pustaka, git di batanda mati gelah manusia si mati, geluh mulihi. Enda di batanda keleng. Canah di batanda kekelengan, lengan padoni, kai kelengina. Di bata si beritakan Kristen, lah sada pribadi, telu pribadi. Maka lenga di bata nepa. Bapa ngkelengi anak, ngkelengi kesasi badia. Anak ngkelengi bapa, anak ngkelengi kesasi badia. Kesasi badia ngkelengi bapa, kesasi badia ngkelengi anak. Enda me di bata nda telu pribadi, tapi tetap sada di bata. Enda lah masuk akal. Nina ise lah masuk akal. Sebab kujenda enda labo kontra akal. Tapi melampaui akal. Alasan nakai. Basada Yohanes pasal 4 ayat 8 ras ayat 96. Di bata kekelengan kap. Adi di bata kekelengan. Laban cilalit objek si kelengina. Lenga di bata nepa. Termasuk malaikat doni raskrina isina isi kelengina. Maka di batanda sendiri. Ibas telu pribadi si keleng-kelengan. Janganlah mungkin di bata sada pribadi. Adi di batanda sada pribadi. Ia ibatasi.
alu logika manusia, peduakan adi di bata anda sada pribadi, serira selalit di bata. Engkai maka bagi. Ia miskin, ia kesepian lali objek kasihna. Tapi di bata tanda melampaui akal, di bata tanda sidem kekelengan. Tapi lit sadanari, selain di bata kekelengan si beritakan pustaka, sila mungkin sada pribadi, tapi ngit kaya mate guna kita, di batanda badia. Badia. Artinya laban ci kompromi ras dosa. Tandana di bata tanda badia, nina Tuhan Yesus. Tang-tang nanari mula-mulana manusia itepa sada di laki, sada di beru. Si sada di laki, sada di beru enda jadi sada. Lalit ajaran bagenda ketatna. Tepat di bata Adam sada, Hawa sada. Pengajaran Tuhan Yesus konsisten. Mula-mula nanari sada di laki, sada di beru. Enam perjabun. Agama si dewa nuga. Lah bagi. Kuharap nindu kekelengan di bata, ras kekudusan di bata, musti bas agama Kristen emo berita Injil. Ijenda Tuhan Yesus nda sangana ngajar. Jalma sintrem tutus ten megi. Ijenda ma pemimpin agama ras kala parisindai. Ibabana skala diberu si terdat erlua-lua. Janah ni nama Yesus di Bruenda idat kami asum iar lua-lua. Enda penungkunan simbol ini engkai maka takna di Bruenda lua-lua. Janah penafsir ngatakan ca. Maka na takna di Bruenda lua-lua di dua kemungkinan. Pemena irancang lahi jebak. Peduakan bagian dakin go kegeluhan pemimpin agama, maka kemungkinan temanna dilakindai. Engkai maka lababana si dilaki. Jana ia idasar kena menurut undang-undang Musa. Diberu si bagenda harus ibenteri alubatu sehmati. Kamu ganindu. Situhuna ijenda pakena undang-undang Musa. Labo ya jujur make undang-undang Musa. Sebab enda isuratkan Musa bas imamat. Ibas imamat pasal 20 ayat 10 maka enda duana. Sioge kentisi. Imamat 20 ayat 10. Iser luar ras negara temanna kala Israel si deban, si dilaki ras si diberu harus dihukum mati duana. Si dilaki ras si diberu harus dihukum mati duana. Pakai na undang-undang tapi ia sendiri melanggar undang-undang. Maka dinalit kelajujuran lalap nge terjebak sendiri. Ijasi dilaki. Adi menurut undang-undang Musa mesti dua anak. Si dilaki ras si diberu, enda si diberu ngenca. Tapi oke lah. Senda Tuhan Yesus sabar. Jangan ia mungku. Tulisina tanah. Ningkun lebih tanah. Senda ema halaman baik Allah ndai. Enda batu. Musa nerima undang-undang si tersurat bas batu. Tanah nabas undang-undang katakan ula arlua-lua. Tapi enda idat. Lastah ningkundai. Tapi bagian dam nina penafsir.
Enda sengaja ijebak atau memang kala enda nggo semal terbiasa bas keagaman erlua-lua. Sidah memang kegeluhan pemimpin-pemimpin agama enda lanai suwe ras kaisi katakan undang-undang. Ya penuh kebencian, penuh kepura-puraan, tapi berkedok jubah agama. Bagebas duit, bagebas jabatan. Bas kerehen Tuhan Yesus lid dua imam besar, Anas ras Kayafas, enda mama ras Kela, laba cilik dua imam besar, tapi pak sesinda bansi dua, enda mabas keagamaan nggo jadi ketidakjujuran. Enda babana diberundai ku lebe-lebe Yesus menurut si suratkan Musa. Diberi si bagian dah harus dihukum mati, benteri alu batu semati. Kamu ganindu. Adi nina Yesus ulah benteri. Mis promosikan kala enda. Enda Yesus kala Galilea kala Nazaret. Ncedai undang-undang Musa. Ia larah bas di batanari ilawanna undang-undang Musa. Kena jebak Tuhan Yesus. Adi ula benteri nina. Adi ula nina Tuhan Yesus. Mes pakai kala andai. Sada alasan Yesus mencedai undang-undang Musa. Sinuna Musa benteri alu batu nina Yesus lang. Berarti Yesus labas di batanari. Tapi adi nina Tuhan Yesus benteri. Yesus pembunuh. Yesus ikatakan melawan pemerintahan Roma. Maingat dua waktu pengadilan Tuhan Yesus, adukan kalak Parisi Yesus ku Pilatus, alasanna kami melaba cimunuh. Engkai ban Israel sangat sindai ikuasai pemerintahan Roma. Roma memimpin pemerintahan. Labaci buat rakyat tindakan hukuman. Maka diperintahkan Yesus benteri. Mate ia di Bruenda, Tuhan Yesus langsung ilaporkan ku pemerintahan Romawi. Enda menjebakan kala enda. Tapi bas misi Bapa sini surga, Tuhan Yesus reh labu guna menghakimi tapi guna engkelengi. Pasal 3 Yohanes ayat 10 pitu. Enda memisi Bapa sini surga, tujuan Tuhan Yesus reh kudoni bas kerehena si pemenang. Adibas perukuran kalak Yahudi, guru-guru agama skala Parisi sekali enda Yesus pasti kena jebak. Kainari bana alasanna. Adi ula benteri nina Yesus berarti ia ngelawan Musa. Adi benteri nina Yesus berarti ia ngelawan pemerintahan Roma. Tapi Tuhan ta Yesus ia Tuhan. Sila mungkin ikuasai alam, sila mungkin ikuasai setan, malaikat, apalagi manusia. Maka ninandai ayat telu paksa yang ngajar guru-guru undang-undang raskala Parisi. Ibabana sekala diberusi tangkapna asum dibruer lua-lua. Isuruhna dibruer tedis si lebe-lebe jelma sintrom Jenari nina man Yesus. Diberuendai tangkap kami asumiar lua-lua. Ayat 5. Ibas undang-undang ta. Isuruh Musa. Maka diberusi bagenda harus ibenteri aluatu. Seh mati. Tapi kam uga nindu. Kala enda nungkun gunan cuba Yesus. Atena gelali dalan ngadukan Yesus. Tapi mungku Yesus isuratina tanah alu jari-jarina.
Bue penafsiran kaisi isuratkan Tuhan Yesus cenda. Lek si nafsirkan ca krina manusia dosa nina. Lek si nafsirkan ca ijasi dilaki nina. Baca saja. Tapi engkai makana suratina alujarina. Lek sada tafsiran ngatakan ca isi kinuratkan undang-undang ma Tuhan. Adi Tuhan nuratkan undang-undang. Ia ngenca berhak menghakimi. Endam menurut surat Yakobus. Si menghakimi Tuhan. Sebabnya Tuhan mereken undang-undang. Si mereken undang-undang ngenca menghakimi. Si menghakimi mesti mereken undang-undang. Cana sada. La banci ia bersalah. Mongko Tuhan Yesus isuratina tanah alujarina depan bait Allah nda batu ije isuratina ayat pitu lalap igegehi kala ndai nungkun kai sungkuna uga nindu perlu kami jawab ndu. Adilang nindu, langgar hukum Musa. Adiwe nindu, labor ku Romawi. Lalap desak kalak ndai. Tapi endam Tuhan tasi sabar, berikan kesempatan. Situhuna endam memberikan Tuhan kesempatan kalak ndai rukur. Tapi gegehina ayat pitu. Lalap gegehi kalak ndai nungkun, perban sie jurga Yesus jenari nina. Apai kam silenga pernah erdosa ialah lebih mentersa. Oh penungkunan nenda lunak kal. Labo ula benter nina Tuhan Yesus. Labo benter nina pelang. La nina Tuhan Yesus ula benter. Laka nina benter. Pelang. Tapi gua nina. Endam dalan kena torat ndai. Apa ikam silenga pernah erdosa? Harap begindu enda. Apa ikam silenga pernah erdosa? Ialah lebih mentersa. Labo ula benter nina Tuhan Yesus. Labo ka perintahkan Yesus benter. Tapi dalankan Tuhan Yesus Torat. Memang kin menurut Torat. Diberusi baginda harus ibenteri sehmati. Tapi nina Yesus, apa ikam silenga pernah erdosa ialah lebih mentersa. Enda piga-piga ku dah lukisan guru agama ndanggo babana batu dua skala taman arah pudi. Sebabna mekapna kesempatan guna menjatuhkan Yesus. Hingga anggo siap. Sebabnya jenda Yesus tanggung jawab. Tapi asum nina Tuhan Yesus, apa ikam silenga pernah erdosa ialah lebih mentersa. Uga nina ayat 8. Kenca bagai mungku ka Yesus isuratina katana ayat siwa. Megi jawab Yesus enda lawesen kala ndai skala-skala. Uganina megi jawab Yesus enda lausen kalandai skala-skala. Engkau maka kalandai lausen skala-skala. Enda kehadiran Tuhan Yesus ndai. Nina Tuhan Yesus ndai ise kam silenga pernah ardosa ialah lebih mentersa. Jenda merukur kala ndai aku lakin pernah ardosa. Ise sila pernah ardosa. Cendam terang man kala ndai. Ia pe berdosa. Sada pe lapang mentersa. Sada-sadai sadar dosana. Janah nan jenda kata kena. Ayat 8 lawas kala ndai skala-skala mulai ibasi metuana nari.
Seh maka Yesus nari ngenca ijeras di berundai. Lit kalak nafsirkan si metua murah sadar. Maka si metua lebih lawas. Tapi lit penafsir si peduakan. Si metua si buena dosana. Maka mis kecapna. Payu. Reh tuana kita ngeluh, ruh buena si bandosa. Tapi lah kita sadar. Isi sila pernah ardosa. Surat Yohanes pasal 1 ayat 8. Sada Yohanes pasal 1 ayat 8. Adi ninta maka lah pernah kita ardosa. Perbual kap kita. Nina je sayang 53. Kami bagi biri-biri si papa. Nina Paulus kutip nabas Mazmur. Krina dosa. Krina nggonilah bas di batanari. Lalit sada pe si bujur sada pe lang. Krina nggo macik. Endam Roma pasal 3. Ayat 10, 11, 12, 13. Nggo macik krinana. Tapi masalahnya manusia latakna ya macik. Ibungkus jubah agama. Diberuen dan dai terdat berdosa. Tapi Daud bas Mazmur 130 siwa ngaku iya. Situhuna krina manusia terdat berdosa. Adi kasus di beruen dan dai terdat jelma yar dosa. Tapi labu terdat jelma si bahayana erdosa. Terdat di bata. Janah kita krina terdat di bata erdosa. Endam Mazmur 130 siwa entah koge. Mazmur 130 siwa ayat 1 telu. Ibas Daud nari. Oh Tuhan, nggo ujindu aku. Jana itak ndu krina karena aku. Itak. Krina si kubahan itak ndu. Idah nari nggo leben itak ndu isi pusuhku. Idah ndu aku subuh aku sangan nardagintah sangan ngadi. Krina si kubahan itak ndu kap. Jadi diberi endra kala parisi guru agama. Krina nga itak Tuhan, krina nga idat Tuhan yar dosa. Kam rasaku idat Tuhan ngerdosa. Tapi sabar Tuhan dai. Endam Roma pasal 2 lamis dabuh kena hukuman man banta. Sebab Athena kita gelah jera. Guru agama dai. Akap na bana benar. Di berundai me itangkapna si ianggapna sir dosa. Di berundai me si tertangkap berdosa. Tapi bas nina Yesus apai kam sila nga pernah dosa ialah lebih mentersa. Enda mengatakan ca lalit kala sila tekna dosana. Tapi lenga ia sadar. Kam tekna dosandu. Tapi banci kamlah sadar ugar dosana kam. Kai dagi nggo bandu. Ija dagi kam debar bandosa. Uga dagi nggo perbahanendu bas dosa ndai. Ia kap dukin ela idah di bata. Ia kap dukin ela terdat. Kam harus mati kita dosa. Tapi Tuhan Yesus reh kudoni gunang gengken hukuman dosanta, gunang kelengi kita. Maka nina ndai apai kam silenga pernah dosa ialah lebih mentersa. Isi sila pernah dosa. Yesus. Maka Tuhan Yesus sendiri si berhak ngukum sa. Endam Roma pasal 8
ayat 31-35. Tapi ia sendiri mate guna kita, terlebih yang keke kundularah kemuhun Bapa sini surga. Jadi keleng di bata, berekena Tuhan Yesus, gelahna kita sih harus mati kita kan dosa anta, banci kelengi. Nina Tuhan Yesus, apa ikam silenga pernah dosa, ialah lebih mentersa. Lausan sada-sadai. Engkau maka kala enda laus. Dosa nandai ibongkar Tuhan Yesus. Maka la ia selamat. Perbahan la Athena iterangi dosana. Kam rasaku endamo si menentukan geluh duras geluhku ia lemi Tuhan dosandu entahlah. Kai asum ibukakan Tuhan dosanta, kiam kita entah si pedia Tuhan ngalemisa. Lalit dosa sila teralami Tuhan. Cenda dungna Tuhan Yesus nari ngencaras di berundai. Makanina Tuhan Yesus. Oh bibi. Ija kala ndai. Lakin lit singukum kam. Nina di berundai sekala pelangpa. Cabab Yesus. Adi bagi aku pelakam ku hukum. Berarti janda Tuhan Yesus landalankan keadilan. Sebab nasir dosa, la hukumna. Jenda ma Tuhan Yesus dai. Dibata sekaligus penebus. Si erkeleng ate sekaligus sindalankan keadilan. Adilah hukum Yesus iya. Berarti Tuhan Yesus landalankan keadilan. Enda meerbahanca Tuhan Yesus harus ngengken dosa di bro yang ada pakukan kayu persilang. Ijenda me iseh kena misi Bapa sini surga ngkelengi manusia si perdosa. Radu rahasia ia landalankan keadilan. Pramrasaku sada ngencar bahanca la alemi dosandu. Sanga iterangi Tuhan dosandu. Laus kam. Endam si Tuhan guru-guru agama lid kesempatan manbana iselamatkan. Lid kesempatan manbana alemi. Yesus terang doni izenda. Iterangi Tuhan Yesus dosa kala andai. Tapi tadi kena Yesus lah yang iterangi. Endam engkau katakan Tuhan Yesus. Pasal 3 ayat 10 siwa. Terang engkau reh kudoni enda. Tapi ngenana te manusia si gelap. Perban jahat perbahanana. Kartina. Kalau lah selamat engkau begina Injil. Sadang ngenca. Lah yang iterangi dosana. Kam rasa kuras kita krina. Adinggo begindu Injil enda kata di batanda. Yesus pemere di bata, keleng di bata. Ia melankan keadilan di bata guna ngukum anta. Gelah ula bas kita yukum tapi bas ia. Sadang casiban. Adi terangi Tuhan dosanta. Gengken je. Di beruen danda selamat ia ban gengken aje. Lang lausin untuk dia ada laus kaya madura. Tapi sini ia. Lakin lit singukum kam nina Tuhan Yesus. Sada pelangpa. Nina Yesus. Aku pelakam ku hukum. Mulihlah.
ulanai ban silangan na ate di bata. Ram rasaku muas melihe pertendindu, melihe pertendinku, muas pertendinku. Kair banca. Ban sirang kita ras di bata arkiteken dosanta. Tapi nina Yesus isa muas serehman bangku, gelahku bre minum. Minum pegeluhna pertendin, alu petubuhna kita pedua kalikan. Carana laundam bersihkan dosa anta. Darah Kristus. Darah Tuhan Yesus si mambur kayu persilang dai. Kita si perlu. Ina Tuhan Yesus ise muas reglaman bangku. Ise kin si muas. Si sadar ia dosana, gejapna, perlu ia pengalami dosa. Ulah tadingken Yesus. Berengi endah. Adi terangi kesasi badia dosa udah kam kiam ngengken je sebabna sada iban setan gelah ula sidat keselamatan lauskan nina man banta ula kam git iterangi Tuhan dosa andu memabakam ras aku kun neraka adi enggo peterangi Tuhan dosa andu kiam kendu gengken saja je uwe Tuhan akur dosa ijem nina Yesus man bandu ras man bangku adinggo gejap ndu janah ngaku kam perdosa guna aku reh lakam ku hukum aku iukum gancihken kam ulanai ban silangan na ati di bata. Kata di bata enda maba kita ku lebih-lebih Kristus tuduh kena dosa anta tapi radu rasie ia di bata si jadi manusia nanggung hukum enta kela ulas penghukuman dosa bas kita enggo itanggungna kayu persilang darahna si mambrundai bersihkan dosa anta kematian nandang gancihkan kamras aku. Tapi sada, ula bunyi kendu dosandu. Ula kam kiambas Yesus nari. Pediatlah ia ngalami sa bersihkan sa dosa andu. Mari totoki. Tuhan, bagi bagesna kelang atendu. Idat dunga krina dosa-dosa kami. Bagi Nina Daud, krina idah du sibahan kami. Tuhan na diselaminda, biar kami idah manusia nge, siukurkan kami. Biar kami terdat manusia kami berdosa. Tapi berengi enda, sadar kendu kami. Enggom idat ndu kami dosa. Tapi lamin terukum du tamandu ku neraka. Perkiteken berendu kesempatan kami. Guna iselamatkan. Guna ndatkan pengalami dosa. Ujur Tuhan berendu kesempatan bagi kami berita kam mati ikayu persilang guna ngalami dosa kami. Maka sampatindu kami alu kesah si badia. Gelak sia-siakan kami kesempatan endah. Igengken kami terangindu dosa kami. Cana ibaba kami manbandu. Manbandu krina si kelengi Tuhan. Tuhu keleng ate Tuhan kam, maka begindu berita Tuhan Yesus paksa enda. Ulah sia-siakan du keleng ate Tuhan. Entah geluh ndu bagi di bru enda, ndabuh ku dosa perzinahan. Entah pornografi, entah lid ipandusen kalak.
Entah lit kala irugi kendu. Entah pernah kam nunuh. Entah pernah kam reban saksi palsu kelicikan. Kai lagi ya. Ula kam kiam. Terangi Tuhan kam. Ban kelengna atena kam. Pediatlah. Dosa ndundai alami Tuhan. Pediatlah dosa ndundai itu duhi Tuhan itak takina. Sebab batin bersihkan sa ngalami kam. Nindulah Tuhan Yesus kelengatin doaku. Iterangi indu dosaku. Tuhan alami indulah aku. Kai kia dosaku. Kubaba man bandu. Kerina kam si buat waktu kentisik. Baba dosa andu ku Tuhan Yesus. Entah lit jimat andu. Entah lit kam ngarap ku dibata palsu. Entah lit janji ndula tepat indu. Utang ndula galari indu. Lit kam curang. Ras dosa-dosa si deban si malketi kam. Endah pak sana. Ula tading kendu Yesus. Pediat darah nasi mambur kayu persilang dan bersihkan kam. Nindulah, oh Tuhan Yesus. Alu darah ndu si mambur kayu persilang bersihkan aku. Ampun nindu salah lepakku. Kendu hari bertobat daku. Reh aku man bandu. Kualokan kam jadi Tuhan di bataku. Raja ras juru selamatku. Adienda ibandu totondu ban kam te. Kam ikut iselamatkan lakam perlu kun raka. Nggutuan kam ras dibata. Canak nggoringan kesasi badia ibas kam. Bujur Bapa sini surga. Lias atendu ipesahdu man kami. Bujur berengi endah. Man anak du Yesus Kristus lah kuasa kemuliaan serasa lalap.